12ویں غلطی منہج کے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک انسان دین میں تفقہ سمجھ میں آ گیا؟ تفقہ کس کو کہتے ہیں؟ دین کو گہرائی کے ساتھ ان ڈیپتھ سیکھنا، واقعی سیکھنا۔ ابھی جیسے میں نے وسیلے کی ایک مثال دی، ایسی کئی اور مثالیں ہو سکتی ہیں کہ اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ آدمی ایک ہی بات اس کے اوپر نہیں بول سکتا ہے، اس کو بتانا پڑے گا یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس کو بتانا پڑے گا۔ تو اگر ایسا ڈیپتھ سے اس کو تفریق نہیں کر سکتا، جو آدمی چیزوں میں تفریق نہ کر پائے وہ آدمی فقیہ نہیں ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تم کو فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے کی صلاحیت۔ جو آدمی دو چیزوں میں جو ایک جیسی دکھتی ہیں فرق نہیں کر پایا، فرق ہونے کے باوجود، ایسا آدمی نقصان اٹھائے گا۔ آدمی بول دیا، ایک نیا فتویٰ میرے ذہن میں آیا ہے، کیا بھائی مچھلی حرام ہے؟ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کہاں سے لائے یہ؟ اللہ نے قرآن میں بتایا کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تمہارے لیے کیا حرام کر دیا ہے؟ میتہ۔ میں بھی سوچ رہا اتنے سالوں سے علماء نے کیوں نہیں بتایا؟ ایک بہت بڑی زبردست چیز چھپایا علماء نے، مچھلی حرام ہے۔ کیسا معلوم پڑا بیٹا تجھ کو؟ میں نے قرآن پڑھا، قرآن سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا پڑھا تو نے قرآن میں؟ قرآن میں نے پڑھا انما حرم علیکم المیتہ، تمہارے لیے اللہ نے کیا حرام کر دیا ہے؟ میتہ۔ میں نے ڈکشنری میں دیکھا، میں نے ڈھونڈا، معلوم پڑا میتہ وہ ہے جو اپنی موت خود مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ ہاں برابر ہے۔ تو اب مچھلی کے بارے میں نے بہت غور کیا، مچھلی کیا ہے؟ اس کو ذبح کرتے نہیں، خود سے مر جاتی ہو، تو خود سے مر گئی کا مطلب کیا ہو گئی؟ میتہ۔ قرآن کے حساب سے وہ کیا ہو گئی؟ حرام۔ اب یہ جو ہے شیخ الفقہا، آدمی کیا کرے گا؟ گڑبڑ کرے گا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض حلال چیزوں کو لوگ حرام کر دیتے ہیں اور بعض حرام چیزوں کو حلال کر دیتے۔ کیوں؟ گہری سمجھ نہیں، فرق معلوم نہیں، اس کے پاس حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ ہمارے لیے دو مردہ حلال کیے گئے، جن میں سے ایک کیا ہے؟ احلت لنا میتتان، اس میں سے ایک کیا ہے؟ مچھلی، الحوت۔ مچھلی حلال ہے، چاہے وہ خود اپنی موت مر جائے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، لیکن وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو یہ ایکسیپشن کس نے دیا؟ اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے بتلا ہے۔ اگر آدمی کے پاس گہرا علم دین کا نہیں ہوگا تو حلال کو حرام بنا دے گا، حرام کو حلال، اور دین کو بدعت بنا دے گا اور بدعت کو دین۔ لہذا حدیث میں کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین۔ خیر کی شروعات تفقہ سے ہوتی ہے۔ تفقہ بٹن دبانے سے نہیں آتا ہے۔ تفقہ کیسے آتا ہے؟ دینی مجالس میں ملازمت سے۔ ملازمت کا مطلب اس کو لازم پکڑنا، جاتے رہنا، جاتے رہنا، جاتے رہنا، جاتے رہنا، تب جا کے وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگ جو ہیں نئے نئے نمازی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ 2-4 دن نماز پڑھی، یہاں دیکھتے ہیں کالا نشان آیا کیا، شوق بہت رہتا ہے ان کو۔ میں نے نماز شروع کیا ہے، سب دیتا، چاچا وہ چاچا وہ چاچا، ان کے یہاں کالا دبا ہے یہاں پہ نماز کا، نمازی کا لیبل ہے وہ۔ تو یہ نماز دیکھتا، آئینے میں دیکھتا آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ 2-4 نماز پڑھ کے تجھ کو آ جائے گا، 2-4 مجلسوں میں دین کی بیٹھ گیا، فقیہ بن گیا، 2-4 نقطے معلوم پڑ گئے، جیسے آج کسی کو معلوم پڑ جائے وسیلے کا ایسا معلوم پڑا، اب نہیں بھی آیا تو چلتا۔ ایک بہت پوائنٹ کی بات، اب ہر عالم کو پکڑوں گا، بتاؤ وسیلہ کیا ہے؟ اب وہ بولنے بول دیا بدعت، ایک تم گمراہ ہو گئے، میرے کو معلوم ہے ایسا پوائنٹ جو تم کو بھی نہیں معلوم ہے۔ بعض اوقات لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کی جڑ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اونچا کرنے کا شوق، اپنے آپ کو اوپر کرنے کا شوق، علو نفس، میں ہائے ہوں، اونچا ہوں۔ مناظروں میں اکثر یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں، شیخ محترم کہتے ہیں، شیخ محمد بن عمر بازمول کہتے ہیں، لیس من منہج السلف الدخول فی الکلام والجدال والمناظرات
बल यस्तफ़रिगून वुसअहुम फी तफ़क़्क़ुहि फ़िल किताबि वस्सुन्नति वल अमलि बिहिमा वद्दअवति इलैहिमा। कहते हैं कि इल्म कलाम जिदाल लड़ना, इल्म कलाम बारीक बारीक बेवजह की बहसें करना। जैसे अल्लाह ताला अर्श पर है, मुस्तवी हुआ, अल्लाह ताला कैसे मुस्तवी हुआ, ये क्या है? बहसें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों से कलाम करेगा, कैसे कलाम करेगा? बंदे अल्लाह की कलाम को सुनेंगे, वो आवाज़ कैसी होगी? तो इस तरह की बारीकियां जो हैं, जो इल्म कलाम में अल्लाह की सिफ़ात के ताल्लुक़ से हैं, तो बाज़ लोगों ने इसी को बहस का मुद्दा बनाकर अल्लाह की सिफ़ात या तो तातील कर दी या तो उसकी तावील कर दी है। तो इल्म कलाम अल्लाह की सिफ़ात के बारे में बहसें करना। फ़िलासफ़ी इस्लाम में नहीं है। फ़िलासफ़ी में क्या होता है? खाली सवालात, बहसें और कन्फ्यूजन होता है। उसमें गाड़ी जगह पे घूमती रहती, मंजिल पे पहुंचती नहीं। बोले गाड़ी चला रहा ना तो पहुंचना ज़रूरी है? एक आदमी है सर्कल्स में गाड़ी चला रहा है, दायरे में घूम रहा है, पेट्रोल ख़त्म हुआ तो भी पहुंचेगा नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि वो गोल गोल घूम रहा है। तो इल्म कलाम ऐसा है, गोल गोल घूमते रहो, गाड़ी चल रही लेकिन कहीं पहुंच रहे नहीं। तो इल्म कलाम से कहीं आदमी नहीं पहुंचता है। इल्म कलाम जिदाल आपस में लड़ना और मुनाज़रों में मशगूल होना सलफ़ का मनहज नहीं है। एक आदमी अपनी फितरत में इस चीज़ को ला ले कि वह हमेशा मुनाज़रों का शौकीन, हर बात पे बहस करता है। आप कुछ भी उसके सामने एक मोटी बात बोल दें तो चलो इस पर डिबेट करेंगे। कुछ लोगों का मिजाज बन जाता है। थोड़ा सा इल्म इंसान में ये चीज़ पैदा करता है। जब बर्तन में पानी कम होता है तो ज़्यादा बचता है ना? बर्तन खाली होता है ज़्यादा बचता है। तो इसी भरा हुआ बर्तन, पानी की आवाज़ आती है उसमें? नहीं आती। लेकिन पानी थोड़ा हो आपके थर्मस में, चाय कम हो तो क्या होगा? आवाज़ आएगी। लेकिन फुल भर दिया आपने उसको तो आवाज़ आती नहीं। आवाज़ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो आवाज़ कब आती है? जब कम। तो बहुत सारे लोगों का मिजाज क्या बन जाता है? हर बात में बहस करना, हर बात में हुज्जत करना, हमेशा घोड़े पर रहना। कौन सा घोड़ा? मुनाज़रे का। हमेशा सवार, रात के 2 बजे, सुबह, शाम, मस्जिद में, बाज़ार में, कहीं भी। और आजकल जो मोबाइल लोगों को मिल गया है और व्हाट्सएप शरीफ से ग्रुप बनाया, इसको उसको उसमें जोड़ लिया, आज क्या टॉपिक रहेगा? मुनाज़रे का। एक को भी इल्म नहीं उसमें, एक को भी ढंग से कुरान पढ़ना आता नहीं। अक्सर ऐसा होता है, इल्ला माशा अल्लाह, ढंग से कुरान भी नहीं पढ़ना आता है, लेकिन मुनाज़रे का शौक़ है। रावियों के बारे में बहस, फिर फलाने ने ऐसा बोला उसका जवाब, उसने ऐसा बोला उसका जवाब, जवाब, इस तरह से चलता रहेगा। फिर नमाजों का क्या हाल है, फिर तिलावत का क्या हाल है, घर की जिम्मेदारियों का क्या हाल है। वो आदमी, उसके मिजाज में वो चीज़ आ जाती है। फिर जब दुश्मन अगर लड़ने के लिए ना मिले तो दोस्त से लड़ने का शौक़ पैदा हो जाता है, क्योंकि लड़ना ज़रूरी है। कोई आदमी बोले कि देखो फलाना चीज़ जो है ऐसी ऐसी है, एक बात मैंने आज पढ़ा। अब इसको ऐसा लगता है कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक ये सही नहीं होगा। वो कहता चल इस टॉपिक पे डिबेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं, बाज़ औक़ात मिजाज गलत हो जाने की वजह से सही चीज़ में भी लड़ने लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तू हनफी बन जा, मैं अहलदीस बनता हूँ, तू उनकी दलील पेश कर, मैं अपनी दलील पेश करता हूँ, देखेंगे, हम लोग डिबेट करेंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे लड़ने की। कौन बोला तुझको? ये हराम है, ये हराम है। बाज़ जो इदारे या उलमा ने इसको मना किया है। 2 बच्चे हैं या 2 बड़े हैं, स्टेज के ऊपर आए, ये ईसाई बने, ये मुसलमान बने, ये ईसाइयों की बात पेश करें और ये मुसलमानों की बात पेश करें,
جائز ہے یہ؟ جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ عیسائی کی دلیل اس سے بلوا رہے ہیں، مسلمان سے، وہ بولے گا اللہ تین ہے، جائز ہے؟ اب سوچئے، ایک مسلمان سے کفر کا کلمہ آپ بلوا رہے ہیں اس طور پر کہ وہ اس کا قائل ہو، یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ کیسے جائز ہوا؟ دوسری بات، اگر وہ ایسی بات بول دے اور سننے والا اس کو غور سے سن رہا، لیکن ایک ہی بات آپ سنوانا چاہ رہے تھے، وہ 20 سے مطمئن ہو گیا، جو کفریہ بات اس نے کی تھی اور مسلمان نے اس کو رد کیا، رد فیوریٹ نہیں بنا، اس کا ڈاؤٹ فیوریٹ بنا، تو آپ کیا کریں گے بتائیے؟ اسی لیے علماء نے کہا کہ شبہات لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کر کے پھر ان کا جواب دینا، اگر عوام میں استعداد نہیں ہے تو یہ بھی نہ کیا جائے۔ اگرچہ یہ حرام نہیں ہے کہ فلاں کا یہ کہنا ہے پھر رد کیا آپ نے، اگر عوام میں استطاعت اس کی نہیں ہے تو یہ بھی کرنا مناسب نہیں، جبکہ یہ جائز ہے، کبھی ضروری بھی بن جاتا ہے۔